آله وأصحابه وأزواجه وذريته به اللهم اغفر لنا ويكفر مكبتنا وإسلامنا ومن الخالدين ويعيد علينا البركات والمصلحة والمنور وعلم وحكمة الدين الآخرة وأن الله يتبشرهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمته والدين والدين خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وعلى نية أن الله يجعلنا علماء عاملين ومهتدين غير ضالين ولا مضلين وارزقنا فهم النبيين وارزقنا سبيل الحسن عليك المبررين وأن الله يجمع بين بين الرب والصديقية الكبرى والخلافة المعظمى والفتح المطلق والسموحة والعين الحكيم والدراية الشاملة لجميع العلوم التي لا يجمع حديث بشيء منها أبدا تعليمها وفتحها ونشرها والعلم الطويل والمطاع اليسير وبلوغ المرام وحسن الختام على دنيا وعلى كل نية صالحة جانب كل خير دافعا لرجالنا ولوالدينا والحاضرين وعلى ما نوى أصلافنا الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحيان صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا مقيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مكتفي سيدنا مكفي سيدنا رسول الملاحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكميل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مسلم سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه
كريم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجي سيدنا مذكر سيدنا غافر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهيد سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدبر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعون سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عبود سيدنا ولي سيدنا عبد سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا محمود سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا مدين سيدنا مبين سيدنا مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كلام الصدق سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك
أبو إبراهيم سيدنا المشفع سيدنا الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصالح سيدنا مصلح سيدنا محيمن سيدنا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا صدق سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نصيح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيع سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا المقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القسط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافي سيدنا متقي سيدنا والد سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق سيدنا هادي سيدنا مهلد سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصحح الحسنات سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرات سيدنا مصفوح عن يمنات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القناة سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيد سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا
البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف رحيم سيدنا ذو الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حيث النعيم سيدنا حيث الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعافنا على السنة والجماعة والشرب إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. نويل تعلم وتعلم التذكر تذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والكفة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه والثواب. نوينا حضور مجلس العلم نوينا تكثير صوت طلبة العلم نوينا سماع كلام الله نوينا سماع حديث رسول الله نوينا سماع كلام العلماء بالله نوينا النظر إلى وجوه العلماء بالله رب اغفر لنا ولوالدنا ولأبويا ولمشايخنا في الدين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الحاضرين مسلمين مؤمنين مستمعين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وأعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan tabi'in, tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alaina ma'hum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat. Lebih khusus hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, Habib Ali bin Hamid
Alhamdulillah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dan salam penghormatan kita hadiahkan kepada Ketua Langgar Somad beserta perangkat dan jajarannya yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Tentunya salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin, muslimin, mukminin semua angkatan yang kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat dan majelis yang mulia ini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan insya Allah semua yang hadir istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita tabarrukan mungkin kitab yang saya baca tidak seperti kitab yang biasa untuk baca, biar nanti guru kita Abu Yasir Syukri Syahab yang meneruskan kajian beliau. Saya tabarrukan sedikit di sini. Insyaallah kita baca kitab Tajul Arus Al-Hawi di Tahdhibin Nufus karya Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari. Langsung saja di sini beliau mengatakan qala Syekhul Musannif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila anjal uffin li'abdin ya'lamu ihsan al-muhsin wa yajtari'u ala ma'siyati walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyani wa ma'arafa gadrahu man lam yuraqibhu wa ma rabiha man ishtaghala bighairi fa'ulima anna an-nafsa tad'uhu ila al-halakah fattaba'aha وعلم أن القلب يدعوه إلى الرشد فعصاه وعلم قدر المعصى فواجهه بالمعصية ولو علم اتصافه بعظمته لما قابله بوجود معصيته وعلم قرب مولاه وأنه يراه فسارع لما عنه نهى وعلم أثر الذنب المرتب عليه دنيا وآخرة وغيبا وشهادة فما استحيا من ربه ولو علم أنه في قبضته لما قابله بمخالفته. Di sini ikhwan rahimakumullah, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara tentang taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan uffin li'abdin ya'lamu ihsan al-muhsin la yajtari ala ma'siyati. Mungkin kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait bakti sama orang tua, wala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada mereka berdua walaupun uff itu gitu. Tapi di sini maknanya uffin li abdin, celaka apabila ada seorang hamba ya'lamu ihsanal muhsin, dia tahu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadar kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata beliau ini untuk kita semua.
Siapa di antara kita yang nggak tahu kebaikan Allah? Banyak kebaikan Allah yang kita sadar, kita tahu. Kita bisa bernafas sampai detik ini. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah hentikan nafas kita, selesai. Gak ada lagi kita di muka bumi. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini jantung kita ini berdetak. Siapa yang bikin jantung kita berdetak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak izinin lagi untuk berdetak, selesai. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang ngalirin darah di tubuh kita. Ngalir darah ini ke otak kita. Dipompa kemudian ngalir ke otak. Kalau darah ini nggak ngalir sampai ke otak, apalagi mobil khusus, bisa meninggal kita. Makanya orang kalau dipenggal kepalanya, sudah jarang yang masih hidup kalau kepenggal kepalanya. Tapi kalau tangan masih, potong tangannya mungkin masih hidup. Penting aliran darah ke otak itu. Itu siapa yang kasih nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita sadar banyak nikmat-nikmat lain, masya Allah, nikmat sehat, wal-afiyah, taufiq, hidayah, iman, bukan sekedar iman, Islam, bukan sekedar Islam, ihsan kita bahkan mungkin diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat umat baginda Nabi besar Muhammad mungkin di seberang sana, di sebagian tempat bikin sedih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wa iyyahu. Kita dikasih nikmat sama Allah, duduk di majelis ta'lim. Ini luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ngerti, Anda ini sekarang berada di surga dunia. Insya Allah kita masuk ke dalam surga dunia, insya Allah kita pun masuk ke surga akhirat, insya Allah. Saya teringat kisah Al-Imam At-Tirmizani. Ini luar biasa ya. Ketika beliau masih nyantri, Imam Tirmizani belajar sama gurunya, sama syekhnya. Pada saat itu lagi belajar tafsir. Sang guru lagi menjelaskan sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya bilang surga itu sering kita dengar ini, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Yang enggak pernah dipandang sama mata kita, keindahan surga itu. Yang enggak pernah didengar sama telinga kita, suara-suara indah yang ada di dalam surga. Yang enggak pernah terlintas di dalam sanubari kita, pikiran kita, hati kita. Kalau terlintas di dalam pikiran kita sesuatu yang indah, surga jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Akhirnya yang menarik, singkat cerita, kawan. Setelah selesai majelis, Al-Imam Tirmizani yang pada saat itu masih bocil, masih umur belasan tahun mungkin, beliau hadir di majelis tadi. Beliau bertanya kepada guru, wahai syekh, hal fil jannati al majalis? Beliau bertanya, wahai gurunda, apakah di dalam surga nanti ada majelis ilmu? Wah, ini luar biasa, pertanyaan yang enggak terpikirkan mungkin oleh bocil-bocil. Nah, anak kecil. Orang dewasa aja mungkin enggak kepikiran untuk nanya di surga itu ada surga apa enggak. Palingan kita pengen menekankan, beb bener nih apa beb di surga itu ada bidadari, paling itu pertanyaan. Beb bener nih apa di surga itu ada jannatin tajri min tahtihal anhar, istana, makanan, minuman, kelezatan zahiriyah. Paling itu yang kita tanyakan, ya. Tapi beliau bertanya, apakah di dalam surga ada majelis ilmu? Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena ini pikiran beliau yang selalu beliau pikirkan. Orang itu biasanya ngomong sesuai apa yang selalu dia pikirkan.
Kalau dia lagi mikirin urusan dunia, kebanyakan mikirin urusan dunia, yang dia omonginnya dunia pun. Kalau yang dipikirinnya ilmu, ilmu dan ilmu, pertanyaannya, omongannya ilmu mulu. Kalau orang hobi makan, pikirannya makan, yang diobrolin makanan mulu. Ada makanan baru viral tuh, Cafe Nako namanya, enak deh. Pikirannya makan mulu. Jadi apa yang diucapkan makanan mulu, bukan nggak boleh ya, boleh. Nah, tapi kalau itu terus yang diucapkan, maka itu mencerminkan isi pikirannya. Nah ini pertanyaan ini mencerminkan isi pikiran Al-Imam At-Tirmizi. Beliau ini yang ngarang kitab Furu' al-Usul. Akhirnya gurunya jawab. Gurunya bilang, di dalam surga jelas ada majelis ilmu. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun. Di dalam surga itu ada semuanya. Kalau engkau pengen majelis ilmu ada di surga, akan ada majelis ilmu. Hanya saja wajib atau enggaknya ya. Anda mau sholat di dalam surga, bisa. Hanya saja sholat wajib, enggak wajib lagi. Tapi Anda yang mau sholat, silahkan. Ada orang hobinya sholat, nikmatnya itu di dalam sholat. Pengennya dia di dalam surga sholat. Orang hobinya sholawat. Nah, maka yang dia pengen di dalam surga sholawat. Ada ya kawan? La ilaha illallah. Dijawab sama gurunya. Nah, di dalam surga apapun. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun. Apapun yang kau inginkan, yang pengen kau lihat, akan dihadirkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah syekhnya jawab itu, Al-Imam Tirmizi, ya Syekh, law qulta la qultu la ladzata fiha. Wahai Syekh, andai tadi engkau bilang di surga enggak ada majelis ilmu, maka berarti di surga enggak ada kenikmatan sama sekali. Allah, Masya Allah. Al-Imam Tirmizi pengen masuk surga, nyari majelis ilmunya. Nah, Palembang, Masya Allah, majelis ilmu di mana-mana. Ba'da subuh, ba'da dhuhur, ba'da al-asr, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya. Nah, kalau ada Imam Tirmizi di tengah-tengah kita, beliau borong semua majelisnya. Beliau hadiri semua itu majelis ilmu. Nah, saking beliau demen, suka sama majelis ilmu. Ini ketika beliau masih kecil pertanyaannya. Akhirnya beliau menjadi ulama besar yang luar biasa. La ilaha illallah. Nah, kita kembali lagi ke perkataan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Uffin li'abdin ya'lamu ihsan al-muhsin fayajtari 'ala al-maksiyah. Kita udah tahu Allah baik, tapi kita berani maksiat sama Allah. Nah, ini celaka tuh orang. Beda kalau orang nggak tahu Allah itu baik. Nah, dia nggak tahu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih bisa dimaklumin. Tapi hampir semua orang muslim, semua orang mukmin apalagi tahu kebaikan Allah, sadar dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok masih ada muslim mukmin yang sadar dengan kebaikan Allah tapi masih berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib kasih analogi. Anda nih kalau kerja di satu perusahaan, kerja di kantor, Anda pengen tetap kerja di tempat itu. Anda pengen gaji ditambah. Anda pengen dapat respon yang baik dari bos. Maka apa yang Anda lakukan? Anda akan baik. Nah, datang tepat waktu,
bahkan sebelum masuk waktu sudah masuk duluan tuh. Dia akan jaga aturan yang ada di kantor itu. Nah, kita ini ikhwan, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di atas semua itu, kita ini muslim, kita ini mukmin. Nah, ada aturan-aturan dari Allah, ada undang-undang Al-Quran, ada undang-undang Al-Hadis yang mesti kita patuhi kalau kita pengen dapat gaji surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada di antara kita yang pengen, saya sholat ini pengen masuk neraka, gak ada. Nah, tuh orangnya, kalau dia sholat, sedekah, puasa, saya pengen masuk neraka, tidak mungkin, ikhwan. Kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya mungkin kita yang awam ini pengen masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kantor aja, ini sama manusia nih, kita nurut, kita taat sama aturan manusia. Kok sama Allah yang nyiptain itu bos? Bos tadi, analogi tadi, si bos itu yang nyiptain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat sama si bos, kok nggak taat sama Allah, Zat Tuhan yang menciptakan itu bos? Yang bos ini mungkin duitnya terbatas, tapi Allah, apa yang ada di sisi Allah la yanfa, gak habis-habis. Tapi kenapa? Ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Kenapa kita masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah. Walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyanahu. Nah, mungkin karena ini kata beliau, orang gak bakal sadar kebaikan Allah, gak bakal dengan kebaikan Allah, gak bakal Masya Allah, Allah ini baik, dia merenung, gak bakal merenung dia. Kalau apa? Walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyanahu. Kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maksiat, lebih milih maksiat. Maaf ikhwan, mungkin kita terkadang gak sadar dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali maksiat kita masih jalan, makanya gak kepikiran. Padahal kita tahu, yakin, sadar, tapi masih aja di atas kesadaran kita. Nah, kita masih maksiat kepada Allah. Beliau mengatakan mungkin di antara sebab masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jadi mustahil orang tahu betapa besar, betapa maha besarnya Allah. Ya tahu, cuma sadar enggak? Tahu, cuma masih maksiat sama Allah. Andai dia benar-benar sadar, gak bakal dia berani maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan kita di level itu mungkin tahu kita Allah itu maha besar, maha mulia, maha pencipta. Di fontanya nih, siapa yang maha besar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha rahmah? Siapa yang maha rahim? Siapa yang maha memberikan segalanya? Siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang bikin kita hadir di tempat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah, kebaikan demi kebaikan. Gak bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali kita masih memilih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami wasiatkan diri kami dan hadirin untuk semua kita kikis sedikit demi sedikit kemaksiatan. Kalaupun jatuh lagi nggak sengaja di jurang maksiat, kita tobat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, ada seorang ahli maksiat. Ada seorang ahli maksiat di zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham.
ahli maksiat, dia pengen tobat. Ini pemuda dipenuhi dengan kemaksiatan, hanya datang kepada ulama pada zamannya Sayyidina Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh sufi kabir. Ini pemuda bertanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, wahai imam, saya ini pengen berhenti maksiat, ada nggak cara tutorial agar saya nggak maksiat lagi sama Allah SWT? Saya udah bosan, hampir semua maksiat saya cobain, saya cicipin. Nah, saya lakukan semua kemaksiatan kepada Allah SWT. Ada nggak cara agar saya ini meninggalkan maksiat? Lalu Sayyidina Ibrahim bin Adham, kisah ini mungkin sering kali kita dengar ya. Nah, walaupun ribuan kali kita dengar kisah ini penting, mesti kita ceritakan, saking penting. Udah berulang kali kita ceritakan pun kadang-kadang belum kita amalkan, maka penting. Nah, Anda jangan langsung ngejatuhin seorang nih. Kalau ngeliat ngomong ini lagi, Bib cerita ini lagi, Bib ini lama-lama lu niat lagi, pengen yang baru Bib kami Bib. Udah diambil dulu gitu. Yang kita ulang-ulang ratusan kali, ribuan kali, udah diambil dulu. Apalagi sama sekali. Nah, kita selalu diingatkan dengan sholat 5 waktu aja, masih itu masih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal alarm itu sholat 5 waktu, alarm untuk ingat Allah selama kurang lebih 10 menit di setiap sholat 5 waktu. Udah ada 5 alarm setiap harinya, masih kita masih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi penting nih kadang-kadang diulang kisah-kisah, diulang. Insya Allah lebih nempel juga. Walaupun sudah kita amalkan, lebih nempel lagi, lebih giat lagi, lebih membekas di dalam bagi kita. Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham malah bilang, wahai pemuda, ini saya kasih tutorial supaya boleh maksiat. Andai engkau memenuhi 5 syarat ini, silahkan maksiat. Heran ya pemuda ini. Saya ini minta tutorial agar saya ninggalin maksiat, malah dikasih tutorial boleh maksiat. Bingung beliau. Gimana wahai imam itu gimana? Lalu Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan ada 5 syarat. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, silakan maksiat. Jangankan 5-5-nya, 1 aja bisa kau penuhi, silakan maksiat. Ini mudah nih kata pemuda ini. Kalau 5 mungkin tak, tapi 1 insya Allah bisa. 1 syarat terpenuhi, silakan maksiat. Yang pertama, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, maksiatlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan syarat jangan makan dari rezeki Allah. Siapa di antara kita yang makan dari rezeki selain Allah? Gak ada. Semua muslimu wa kafiru, soliru wa kabiru, zakaru wa unsahu, siapapun kita ya, laki, perempuan, muslim, non muslim, besar, kecil, orang tua, pemuda, semua makan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa nggak kata Sayyidina Ibrahim? Syarat pertama terpenuhi nggak? Nggak bisa imam. Kita makan semuanya dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita pindah ke syarat kedua. Siapa tahu kau bisa. Apa tuh? Syarat kedua boleh maksiat. Maksiatlah kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, tapi jangan maksiat di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan maksiat di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan maksiat di bawah kolong langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mikir nih pemuda, berat juga nih syaratnya maksiat. Semua orang maksiat pasti di bumi Allah. Mau setinggi apapun dia terbang, dia masih di bawah atau di atas langit milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang maksiat, saya maksiat, berarti boleh di luar angkasa. Luar angkasa milik siapa? Jangan. Milik Allah juga. Nah, semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi pemuda itu mikir nggak bisa. Syarat kedua ini sulit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita intermezzo sebentar. Ada orang kadang bilang di Indonesia ini agama Islam ini agama pendatang, pala kopiah agama pendatang. Ada orang bilang gitu, agama Islam ini agama pendatang gitu. Jadi harus dinusantarain. Makanya kita harus bikin Islam Nusantara gitu. Karena ini pendatang, harus dinusantarain untuk Islam. Dicocokin dengan budaya-budaya dan adat yang ada di dalam negeri kita Indonesia. Nah, ikhwan, kita katakan kepada orang yang mengatakan itu, bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah cuma satu. Agama di sisi Allah hanya satu. Islam. Nah, ini bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama di sisi Allah, agama Islam. Nah, jadi salah yang mengatakan Muslim itu di Indonesia ini agama pendatang. Buktinya bumi milik Allah dan agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam ya. Di bumi manapun orang Muslim tinggal, mereka bukan pendatang. Nah, sejatinya bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Baik, Imam, susah syarat kedua, nggak bisa saya maksiat. Dengan syarat kedua ini, yang ketiga, silahkan kau maksiat, tapi di tempat yang nggak diketahui siapapun. Silahkan maksiat, cari tempat yang nggak ada yang tahu. Nah, ini orang walaupun ahli maksiat, nggak kosong-kosong amat ya. Dia tahu Allah Maha melihat. Dia tahu Allah Maha memantaunya di mana saja. Dia penuh sejenak. Oh, maksiat. Boleh maksiat asal jangan dijenguk siapapun. Dia mikir walaupun manusia tidak jenguk, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat, Maha memantau. Jadi susah juga ini wahai Imam, syaratnya susah. Saya nggak bisa. Dimanapun saya berada pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini lisan dari orang ahli maksiat yang pengen tobat. Jadi jangan remehin kadang-kadang ikhwan, orang-orang yang baru mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benci dengan kemaksiatannya, bukan dengan orangnya. Artinya apa? Kalau maksiat itu udah dia tinggalkan, udah lepas dari dirinya, jangan dibenci lagi, cintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian syarat keempat, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, maksiatlah, silahkan engkau boleh maksiat, tapi kalau kematian datang engkau bisa menolaknya. Andai ajal menjemput, engkau bisa tawar-menawar sama malaikat maut. Kalau bisa silahkan maksiat. Nggak ada ya di antara kita yang bisa nawar walaupun sedetik. Malaikat entah apa, semenit lagi deh, saya belum ada wudhu nih, saya mau ambil wudhu. Habis ambil wudhu, silahkan cabut nyawa saya. Nggak bisa. Mau di akhir atau mau dicepatin, pengen dicepatin. Nah, dia meninggal misal 10 menit lagi, tapi dia pengen sekarang. Kenapa? Karena dia lihat keadaan dia lagi baik sekarang. Saya ini lagi tahajud sekarang ini. Kalau 10 menit lagi belum tentu saya lagi tahajud. Bisa nggak malaikat sekarang cabut saya? Keadaan saya saat ini lagi baik, nggak bisa. Nah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal kita,
nggak bisa dimajuin sedetik, nggak bisa dimundurin sedetik. Nyerah juga nih orang. Nggak bisa wahai imam, nggak bisa saya nolak kematian. Ini syarat terakhir nih yang kelima. Siapa tahu kau bisa, silahkan maksiat. Apa itu? Siapa tahu saya bisa? Silahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika malaikat mau narik atau mau nyeret engkau ke dalam neraka, engkau bisa tarik tambang sama malaikat. Malaikat yang udah gerem dengan ahli maksiat, itu gerem malaikat ditarik ya. Pengen dijorokin, pengen didorong, pengen dijulai ke dalam jurang api neraka. Itu ketika itu tiba, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ketika itu tiba, engkau bisa tarik tambang sama malaikat. Anda yang kau bisa itu, silahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa wahai imam, gak bisa. Nah, kalau sudah diseret sama malaikat, udah gak bisa ya. La ilaha illallah. Jadi intinya apa? Gak ada syarat yang bisa memperbolehkan kita untuk maksiat. Mustahil. Nah, jangan cari cara agar boleh maksiat, sudah ada. Nah, beliau ini kasih hikmah nih. Beliau gak bilang dari awal. Beliau gak langsung, gak ada, gak bisa, gak ada caranya. Tapi beliau pakai hikmah seperti ini. Beliau gak bilang langsung gak boleh kita maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada seorang itu diperbolehkan untuk maksiat kepada Allah. Tapi beliau pakai hikmah ini agar mikir. Kita mikir betapa agungnya, betapa mulianya Allah, betapa Allah itu ada dimanapun kita tempat. Kita ini biasanya mobil khusus para Gen Z nih biasanya. Nah, anak zaman now sekarang ini, masya Allah, kadang-kadang maaf, terlihat taat, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, terlihat taat. Nah, mudah-mudahan taat betulan, mudah-mudahan. Nah, itu menandakan batinnya, insya Allah, zahirnya itu. Tapi ada yang kadang-kadang di halayak ramai aja baik. Pas dewean dalam kamar gak ada yang lihat, maksiat seabrak-abraknya, segilo-gilonya dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekencang-kencang, tapi mumpung gak ada yang lihat nih. Nah, berani kami maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa hikmah yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim. Silakan maksiat di tempat yang tak dijenguk sama Allah. Tak dijenguk siapapun, termasuk Allah. Tidak ada. Mau sembunyi di lubang apapun dia. Nah, mau masuk ke dalam tanah yang paling dalam, dia mau maksiat di dalamnya, dipantau, dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Masya Allah. Udah hampir jam 9. Sampai jam 8 lewat 45 kurang lebih. Kelebihan berarti, mohon maaf ya. Kita lihat. Jadi man wajadallah wajada kulli syai' wa man faqadallah faqada kulli syai'. Nah, terakhir saya tutup, man wajadallah wajada kulli syai'. Jadi kita harus selalu mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih mendapati Allah maksudnya? Nah, selalu kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa Allah itu ada terus di samping kita. Nah, menghadirkannya ini sulit. Di tempat-tempat lemah, di tempat-tempat yang berbau-bau semacam ini, enak menghadirkan Allah. Saat ini di bawahnya pengen melakukan kebaikan aja. Nah, tapi ulang inti dari sini nanti, apalagi sama tongkrongan yang mayoritas dari mereka mewarnai inti dengan warna hitam maksiat, bawa biasanya. Nah, kehilangan Allah, jangan sampai kehilangan Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapati Allah, senantiasa dia menghadirkan Allah bersamanya, mendapati rahmat Allah, menghadirkan kasih sayang Allah, menghadirkan
menghadirkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dia hadirkan terus nikmat ini. Wajadahu la syai', berarti dia sudah mendapatkan segala sesuatu di muka bumi ini. Mungkin dia buntu sekali. Mungkin dia buntu kalau ada dia seperti itu. Wajadahu la syai', dia orang paling kaya di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, wa man faqadallaha faqada kulli syai'. Barang siapa yang kehilangan Allah, faqada kulla syai'. Barang siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan segala sesuatu. Masya Allah. Duit banyak, Masya Allah, tapi kehilangan iman, gak ada iman. Apalagi Islam, apalagi ihsan. Dia kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak dikasih hidayah, iman. Kehilangan Allah, sehingga dia tidak diberikan cara untuk dia kenal kepada Allah. Anda ini sekarang ini Masya Allah hadir di majelis taklim. Ini salah satu upaya kita semakin mengenal Allah, kita semakin mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man faqada kulli syai'. Itu terserah mau kehilangan apapun, tapi paling tidak jangan sampai kehilangan Allah. Kalaupun mesti kehilangan, yang penting jangan kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kalau udah kehilangan Allah, kehilangan segala sesuatu. Walaupun duit itu tidak bersaing, walaupun nol di duit itu tidak ada ujung, tapi dia kehilangan Allah. Tapi apapun ini sejatinya menurut kacamata syariat orang paling fakir di muka bumi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang wajadallah, yang mendapatkan Allah zahir batin. Katakan Allah zahir batin, rezeki diberikan sama Allah zahir batin. Nah, udah nikmat nanti dunia akhirat dapat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun jatuh di dalam jurang maksiat, enggak sengaja, langsung segera lari lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahat apapun kita, sebejat apapun kita, semaksiat apapun kita, pintu taubat akan selalu dibukakan nama Allah selebar-lebarnya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah, betul-betul mencintai Rasulullah, sehingga Rasulullah mencintai kita. Dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, di tempat ini, insya Allah Allah kumpulkan pula kita di dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya bukan menggantikan beliau, Ustaz Supri. Itu agak sulit kalau mau menggantikan itu. Ini sekedar mengisi waktu luang aja ya. Daripada kosong, mending diisi dengan sesuatu ya. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma' wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin khalafa dinal Islam. Allahumma
عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه قل جميعا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان بفسادك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara, ini adalah